हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज सकाळर सबू काम सारिबा परे मो रेडी हो जाइली डांस क्लास पाई आउ झियो को भी उठे नेली। तो आज वीक रे लास्ट क्लास थिला संडे जेहेतु आज थिला वीक रो लास्ट क्लास थिला सेति पई आमे रेडी हे गलु डांस क्लास जीवा पई। तो मो झियर आज जम्मा भी इच्छा नथिला डांस क्लास जीवा पई तो ताकू माने मनैबा लेट हो गला आज आमर डांस क्लास जीवाकू। तो आमे जीवा पूर्वरु आरंभ हो जाइथिला डांस क्लास आरंभ हो जाइथिला। तो ये टिके बड़ पिला माने डांस करूछंती तो सेठी मु कहली तू टिके वेट कर से माने सरिला परे आमे सेठू आरंभ कलु डांस क्लास। तो फास्ट तो छोट छुआ डांस कलेनी से माने तांको टिके एक्सरसाइज हेरका कले तापर जाके डांस कले। तो तापर एठी एक्सरसाइज हमर आरंभ हो गला और मॉर्निंग टाइम भी थिला मोर भी बहुत इच्छा थिला एक्सरसाइज करबा पई। तो मु भी जाई से मानक सहित एक्सरसाइज कली आउ झियर तो निद भांगु नथिला सी भी मु कहली टिके एक्सरसाइज करे दियंतु जेहेतु ते मानकर निद भी भांगी जीवो तापर तांका बॉडी भी टिके वार्म अप हो आउ डांस भी तापर कले भल तांकर बॉडी फ्लेक्सिबल भी टिके हो तो एक्सरसाइज टिके करंतु। तो तापर एक्सरसाइज आरंभ हो जाइथिला एक्सरसाइज कले आउ झियो टिके टिके करूथिला एक्सरसाइज। तो तार तो इच्छा नथिला ताकू भल भी लागु नथिला मो कहूतला मो जीविनी बोली। तो जेहेतु से बाध्य रे जाइथिला आज तो सेति पई धीरे धीरे करूछि हमर आउ तो से करूछि डांस आउ डांस सरीबा परे आमे मा झियो आज जाइथिलु मार्केट जेहेतु आज संडे थिला। तो मार्केट आमे जाइथिलु माछ आनिबा पई आउ देखंतु मार्केट भी बहुत भीड़ आज थिला संडे पई एते भीड़ मार्केट बाप रे बाप। तो आमे जाई पहुंची जाइथिलु माछ मार्केट रे देखंतु एट सब माछ बड़ी चिंगुड़ी आउ विभिन्न प्रकार माछ भी थिला आउ मते बहुत भल लागे समुद्र माछ खाइबा पई। तो याडे तो मिलेनी समुद्र माछ भी मिलेनी याडे बहुत रेयर मिले केबे केबे आउ तो देखंतु एठी भी कुकुड़ा देसी कुकुड़ा भी आनती आउ केते सुंदर सुंदर देसी कुकुड़ा आउ बत्तक भी आनती बत्तक कुकुड़ा सब प्रकार आनती गेंडा आउ परिबा सब प्रकार एटा मार्केट बहुत बड़ मार्केट ताकू मुंडा मार्केट कहती एटा अछि हमर आमबागान रे अछि मुंडा मार्केट। तो मो झियो को डांस क्लास तो जेहेतु नहीं से पटे पड़े मार्केट तो मो से पटो माछ नहीं के आसी गली। तो मते तो बड़ माछ खाइबा को इच्छा नथिला सेति पई मु छोटो माछ ही नहीं आस्तिली। तो ताको देखंतु भल भाबे धोई नेउछि से माने भल से तार काटी गुडा को छड़ेई नथिले सेति पई मु आसी कि घरे ताको भल से पन्निक रे धोई कि तो भल से काटी छड़ेई नेली। तो देखंतु माछ धोई कि मने आसिली आउ आनी कि एथरे लूण आउ हमर हळदी ताको गोळेई नेबी लूण हळदी देकी ताको गोळेई नेबी आउ सेपटे मु कड़ाई भी बसई देछि गरम होबा पई आउ लूण आउ एठी नेतली एठी टिके हळदी नेबी नेकी मु ताको गोळेई देबी भल से लूण हळदी को भल भाबरे माछरे ताको गोळेई देबी आउ माछरे गोळेई दे सला परे मु एठी कड़ाई भी नहीं जाइछि गरम होबा पई तापर एठी गोटे बाउल नहीं जाइछि सेथे तीनोटी आंबुल नहीं ताकू टिके पानी दे देबी ताकू टिके बतुरी जीव आंबुल देबी तादरे बेसर जेहेतु बनेबी तो टिके आंबुल देबी आउ एठी मो कड़ाई रे तेल नहीं गली माछ भाजिया पई। तो तेल हमर गरम हे गले तादरे आमे माछ झालिबा नले छोट माछ गुडा भांगी जीव यदि कड़ाई आउ तेल गरम न हैला तले माछ भांगी जीव सेति पई तेल तो गरम हे गला हमर मु तादरे सब माछ को दे देली आउ माछ टिके भाजी गले तापर ताको आमे बाहर करबा आउ आज देखो आमर ये माछ आमर भाजी हो गलानी
ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବି ଏବେ ସେ ମାଛକୁ ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ ବାହାର କରିଦେବି। ଯେହେତୁ ଆଜି ସଣ୍ଡେ ଥିଲା ଆଉ ଇଏ ଥିଲେ ହିଁ ଭଲ ମାଛ ଆଣିଥାନ୍ତି କେଉଁଠୁ। ଆଉ ମୁଁ ଆସିଲି ଯେହେତୁ ସେଇଠି ଛୋଟ ମାଛ ଥିଲା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୁଁ ନେଇ ଆସିଲି। ନହେଲେ ଏମାନେ ମାନେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଛୋଟ ମାଛ ଖାଇବାକୁ ଜମା ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, ସେଠି ବଡ଼ ମାଛ ଖାଆନ୍ତି। ଆଉ ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ମାଛ ବେସର ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଛୋଟ ମାଛ ହିଁ ଆଣିଲି। ମୋ ଝିଅ ବି କହୁଥିଲା ମମ୍ମି ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଛୋଟ ମାଛ ଖାଇବା ପାଇଁ, ମୋତେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନିଅ। ମୁଁ କହିଲି ନା ନା ଆଜି ଏଇ ମାଛ ନେଇଯିବା, ପରେ କେବେ ନେବା ବଡ଼ ମାଛ, ନହେଲେ ଅଲଗା କିଛି ନେବା ଆଉ। ମୁଁ ନେଇ ଆସିଥିଲି ଛୋଟ ମାଛ ଆଣିକି ମୁଁ ତାକୁ ଭଲସେ ଭାଜି ନେଇଥିଲି। ନେଇସାରିବା ପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ତା'ର ମସଲା ପାଇଁ ନେଇଯାଇଛି ରସୁଣ ଆଉ ସୋରିଷ, ଜିରା, ଲଙ୍କା, ପିଆଜ ଆଉ କିଛି ଆମର ଧନିଆ ପତ୍ର ନେଇଯାଇଥିଲି। ତ ଏଠି ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ନେଇଯାଇଥିଲି, ସେଥିରେ ତେଲ ଯେଉଁ ବଳିଥିଲା ମାଛ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ତେଲ ଯେଉଁ ବଳକା ଥିଲା ସେଇ ତେଲରେ ମୁଁ ଟମାଟୋ ଫାଷ୍ଟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଟମାଟୋ ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ମସଲା ମୁଁ ପେଷିକି ନେଇଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ସେ ମସଲାକୁ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ମସଲା ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବି। ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଦେବି। ତ ମସଲାଟା ଆମର ଏଇଟା ସୋରିଷ ମସଲା, ଆଉ ବେଶୀ ଭାଜିଲେ ପିତା ବି ହେଇଯିବ, ମାଛଟା ମାନେ ତରକାରୀ ପିତା ଲାଗିବ। ତ ବେଶୀ ତ ଆମେ ଭାଜିବାନି, ସୋରିଷ ମସଲାଟା ବେଶୀ ଭାଜିଲେ ପିତା ହେଇଯିବ ତରକାରୀ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଭାଜିବି, ମାନେ ମସଲାଟାକୁ ଅଳ୍ପ କଷିବି। ତ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ମସଲାଟା କଷି ନେଉଛି। ଆଉ ସେଥିରେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇଦେଲି, ଆଉ ସେଥିରେ ଲୁଣ ଆଉ କିଛି ହଳଦୀ ଦେଇକି ତାକୁ ବି ଟିକେ ଭଲସେ ଆମେ କଷିଦେବା। କଷି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଆମର ହେଇ ଆସିଲାଣି। ହେଇ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଟିକେ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ବି ପକାଇ ଦେଇଥିଲି, କାଶ୍ମୀରୀ ମିର୍ଚି, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ପକାଇକି ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେଇଥିଲି। ଗୋଳେଇକି ମୁଁ ସେଥିରେ ମାନେ ହେଇଗଲାଣି ମସଲା, ମୁଁ ପାଣି ଆମ୍ବୁଲ ଆଉ ଯେଉଁ ଭେଦେଇକି ରଖିଥିଲି ଆମ୍ବୁଲକୁ ଦେଇଦେଲି। ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ସେଥିରେ ଆଉ କିଛି ପାଣି ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ପାଣି ବି ଦେଇଦେଲି। ତ ଏବେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଫୁଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପାଣିଟା ଫୁଟିଲେ ହିଁ ସେଥିରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କିଛି ରଖିଥିଲି ମାନେ କାଟିକି, ତାକୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେବି, ଆଉ ମାଛ ବି ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ବି ଦେବି। ମାଛକୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ତାପରେ ମାଛଟାକୁ ବି ତା ଦେହରେ ଦେଇଦେବି। ଆମର ତ ଭଲସେ ଫୁଟିଗଲାଣି, ଆମର ଯେଉଁ ପାଣିଟା ମସଲା ପାଣି ଭଲସେ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ମୁଁ ସେଥିରେ ଦେଇଦେଲି। ମାଛ ଦେଇକି ଟିକେ ପାଣି ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ଆମର ମାଛ ବେସର ହେଇଯିବ ରେଡ଼ି। ତ ତାପରେ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି, ମାନେ ଖରାବେଳେ ରେଷ୍ଟ ନେଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ପ୍ଲୁଟନ୍ ମଲ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲୁଟନ୍ ମଲ୍ ଯେଉଁଟା ଛେଣ୍ଡରେ ଅଛି, ଆଉ ପ୍ଲୁଟନ୍ ମଲ୍କୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ସେଠୁ ଟିକେ ଆମର ଆଜି ମାନେ ରାସନ ବି ନେବାର ଥିଲା, ତ ପୂଜା ପାଇଁ କ'ଣ ଅଫର୍ ଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଯିବା ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିବା, ପୂଜା ପାଇଁ କିଛି ଅଫର୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଟିକେ ଦେଖିକି ଆସିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ମାନେ ପ୍ଲୁଟନ୍ ମଲ୍ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା, ମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏଇପଟେ। ଯେହେତୁ ଆମର ରାସନ ବି ଆଣିବାର ଥିଲା ଆଜି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରିଲାଏନ୍ସ ସ୍ମାର୍ଟରୁ ହିଁ ଆମର ସବୁ ଆଣୁ, ମାନେ ରାସନ ସବୁ ମାସ ହିଁ ରିଲାଏନ୍ସ ସ୍ମାର୍ଟରୁ ଆଣୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରିଲାଏନ୍ସ ସ୍ମାର୍ଟକୁ ଯାଉଥିଲୁ। ତଳେ ଥିଲା, ମାନେ ପୁରା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ ହିଁ ଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ରିଲାଏନ୍ସ ସ୍ମାର୍ଟ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, କେତେ ବଡ଼ ମଲ୍ଟା ଏଇଟା। ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଭଲ ଜିନିଷ ବି ଅଛି। ଏପଟେ ଆମର ବ୍ୟାକ୍ ଗେଟ୍ରେ ଏମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବାପ ଝିଅ 2 ଜଣ ପୁରା ଚାଲିଛନ୍ତି। ଝିଅ ମୋର କହୁଛି ଖାଇବ କ୍ୟାଣ୍ଡି। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଜୁଡ଼ିଓ। ସେଠି ଜୁଡ଼ିଓ ଯାଇଥିଲୁ, ଦେଖିଲୁ କ'ଣ ଡ୍ରେସ୍
भल अच्छी से मैंने जाते भी जिम पैंट आनिबार थिला तो से देखुं जिम पैंट आ भी 2-3 टा ड्रेस टिके नहीं ट्राए कली देखुली केमती लगुच भल लगुच कि नहीं तो यहाँ तो मत भल लगे जमा भी आ सेकेंडटा मु ट्राए कली सेकेंडटा भी ट्राए कली सेटा भी मत एत खास लगिलानी तो से जहाँ भी हो तो आम तो बुली आसिलु मॉल देखा तो यहाँ सेकेंड ड्रेसटा यहाँ भी एत ठीक लगुन मत तापर ये मो झीर माने मत आम रिलायंस स्मार्ट को आसीगलु आम झीर टे देखिपे एक्शन केमती तार तो ये हूँ रिलायंस स्मार्ट बहुत बड़ जगह एरिया नहीं जाइए से आ बहुत सारा सामान भी रखी तो आम जाइलु से आने आठी मो झीर सब माने बिस्किट बहुत फेवरेट तो से तार से ओरियो बिस्किट ये सब से गुड़ा सब मुझे नौची तापाई नहीं तापर आम गलु से कौन चिप्स खाइब चिप्स भी मामा नियो ये सब्जी हेरिका सब जिनस आप जहाँ खोजे से सब आपन को मिल जाए ये तो ऑफर चलती दुर्गा पूजा नवरात्रि पाई तो भल ऑफर भी अच्छी डिस्काउंट ऑफर आपन जाइए थरे बुलिक आसतु आ देखु सब कौन कौन अच्छी कौन नहीं तो आम गलु आ बहुत जगह बुलिलु बुली बालिकी आम आसिलु आ संध्या जेहेतु आज काली ठारू तो झीर स्कूल अच्छी तो आम तो आ जापरिबुनि तो से आज संडे थिला बोली मार्केट हेरिका आम पलैलु बुलिया आसिलु बुली बालिकी तो मु तो ये राशन सब नौची कौन कौन अच्छी कौन नहीं आटा मोर फेवरेट काउंटर मत ये फेस वाश क्रीम हेरिका सब मत ये मिल जाए तो मुठू नहीं आसे सब फेस वाश हेरिका जहाँ भी क्रीम सरी थाए कि जहाँ भी थाए नहीं आसे तो मुझे आसीगली आम तो सरीगला आम जाऊँ बिलिंग करने बिलिंग करके तो मु आपण मानक काली जनइबी जे कौन कौन आनिली कौन कौन आनिलिनी राशन रे तो आपको जदि मो वीडियो भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु।